Hey guys, we're on our way to Yo. Hello. Hi guys. Hello. So guys, kami dali sa Uy, you want pa? Tig, taga-itig. So tig, asa ta karon? Isa ni Mantuyan. Mantuyan Falls. Tayupan man. Isa? Mantayupan. 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 Right, Sir Tan? Mantayupan. Okay. Guys, nakikita ko na ang falls. Hello, yaw. Hello. Napay mo labang. Tayo, Lucano, rubakay ko. Guys, tanawag. The freak. Why do we need to? Guys, I'm fucking afraid of heights. Lord Jesus Christ! Lord Christ! Lord Christ! Lord Christ! Hi guys! So, means sama na nga to ang rate sa Mantayupan Falls. 11 out of 10. Wow, pa kayo siya bay. Anak kayo, lang dyan nga falls kayo. Need ka na mamuhagi. Dali, 0.5 ta. Hanging bridge! Closer lang. So, padulong namin sa hanging bridge nga. Bushit mo Balik ka sad mi. Pwede naman ang tagin i-straight ng dalan dira ang anong kailangan Pwede naman naman ito sinutoon. Mo yun. Ano na niya? Ko, you wanna see? Vlog raman eh. Video gani, di ba? Kaya makig, sa palaran na puta sa hanging bridge nga. O kabalungan ng ihang paninila nga pwede naman yung tayo straight. Tawa guys. Aning eh. Dira na po may moagi guys. Nga wako kabalong anong need jud ihanging bridge. Uy! Dili ko mag-video kay hadlok. Dili sa ko. Lolo. Yugo, oy shit. Okay guys, so hey guys, so nanamigay sa Malboa. Hello. Nanamigay sa Malboa. With our senior. Charge nurse is... So, ang among activity today is island hopping. So, may 3 ka islands nga i-ato. So, hingatan sa orientation. Dili ni pasak yun dapat. Kaya wala hingatan sa orientation. Uy! Nag-vlog man me. Upload man na ako sa YouTube. Sakay na me sa among boat. Okay, let's go. Hi guys. Let's go. Hi. Kami all island hopping. Let's go. Video ni. Piso lang naman ang karaoke. Go! Basta sa bakanting lote.
Grocery run. May karon guys, namin sa Gaisano, Malboal. Sa Malboal. Kahit may foods for later. So, let's see. Pero, wala, mami. Igot-tigra, mami. Dari, nagsunod-sunod lang. Ang among mga kauban, maoy, grocery. Wala There kami you nga go. palamunon. There you go. Daghan kami ang grocery, guys. No? 11 na grocery. Hey guys! Yung tulo, maoy, tig tulon. Tig. Ay, hindi ka lang siya anak mo mga sa'yo kaagtanan. Oo, sige, maging anak. Si Jeff. Dito magkuhan. Cherry. Hoy, masagal pa mangilim nun kasi kaunong pagkabuntag. Wala ka mawala. Wala ka mawala period. And I must confess, I still believe. Hindi na natin magligo, magduwa na natin. Sarap! To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City.